Ayan. Guys, ito po yung mga kalaro ni Loki. Kaso yung bola, wala. Guys. Oh, thank you. Loka rin niya itang bola. Oh, tara dito. Dito daw sa kwarto. Check nila. Metodod ka. Lucas, baliktad dyan yung tsinelas mo. Tignan mo si Nathan, oh, ganun. Achura, call. Oh, ayun pala. Oh, dali. Oh, pila-pila. Oh, pila-pila lang, ha. Close, may close. O, pila-pila. Sinong mauna? Si Tito Lucas ang mauna. Kasi malaki siya ang pinakamalaki. Tapos, sunod si Denden. O, tapos, sunod si Carly. O, si Col, biyan mo na. Ikaw mag-guide ka, Rela, Col. Wait lang. Paano yun muna sila? O, sige. O, ikang... Col, ikang coach niya, Col. Sige. 1 by 1 coach. Call. Go here. Go there. No, wait. Tits. Sinundo na siya ng mga dabber cats. 1, 2, 3, shoot. Wow. Sa likod nun. Dito ka. O, pila ka doon, Lucas, sa likod. Sige, here ka. Shoot it, okay? Wow. O, Carly. Si Carly naman. Sige. Wow. Lapang naman ni Carly. O, si Nathan naman. Usok ka. Si Carly? Yung sa dulo, tits. Ayun, o. O, Lucas naman. No, shoot it na agad. Shoot it na agad. Dribble pa siya, dribble. Shoot it na agad. Wow. Sige, sa likod. Sige. Dapat kayo nun. Go. Yan, manager. Manager si Ate Col. Eh, masyadong malapit kanyang Col. Lawak mo ang bagya. Parang sa kanila, sabi ng lapit mo nila. Col, lapit mo ang bagya. Ay, dusok mo ang bagya. O, usog kayo. Yan. Sinusundo po siya every afternoon. Uy, yan lang. There lang. Go, shoot! There lang. Ali pa po namin ang gawa na kanyan. Go shoot. Yay! O, go line. Denden's turn. Never mind. Go. Shoot! Yay! O, Carly. Anak ko hindi umar. Yung maliit eh. Ay! We're going, Aiden! Yan, ayun. Den, oh, mo ta. Aiden! Ayan na, no? Den! Den! Ayaw na daw niya. Ayun, doon. Sige. Dito ka na lang dyan, ha? Uy! Bumalik. Tara, halika dito. Come here. Cut there. Ha? Ano ka na, Ben? Tayo na ka na? Uy! Ang layo mo, man. Oh, it's Lucas' turn. Shoot again, ha? No, shoot it again. No, like this, oh. You jump. Dito ka. Like this, oh. Uy, galing naman. Den na shoot. Oh, next. Kabulok. Kabulok. Alin na ako man. Next step, Wow, galing. Oh, Lucas' turn. first ball. Then shoot. Tsaka si Carly. Nathan, wait. Tapos ko muna. First, 3 ball, okay? 3 balls. Second, shoot. Yes, like that. O, dribble muna, Lucas, sa shoot. 1, 2, 3. 3 ball and shoot. Shoot, yes. Okay? 3 only. 1, 2, 3. You get it again. 1, 2, 3. Shoot. Shoot.
Yay! Oh, Dandan's turn. For the, ano na yun? Aray ko! Yes! Galing Dandan. Oh. Carly's turn. Lucas is the tallest one. Yay! Oh, Nathan's turn. Tingnan mo yun sa card niya. Sulit card. Yes! Galing Nathan. Oh, Lucas' turn. Last two, ano na nga to? Mga kami nga pa kahit napaputot meron. Pakain kayo sa Three amin. balls and shoot, okay? Nung mga ngayot ang... And then shoot, Lucas. Taga naman ang dribble. Eh di po tama, sabihin. Shoot! Taga naman ang dribble. Paputot na yan. Yay! Oh, nasa na yung pila? Nasira rin yung pila. Tet, everyday sinusundo siya. Oh, Carly. Yan po mga kalaro ni Loki.